नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज एक नई वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ख्वाब के अंदर बाज को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। इस शख्स ने ख्वाब में बाज को देखा तो इसकी ताबीर ये है कि अगर बाज उसका फर्माबरदार हो, मुती हो, उसके मातात उसके कहने के मुताबिक उड़ रहा हो और वापस आ रहा हो, तो फिर इसकी ताबीर ये कि इसने गोया किसी बड़े बादशाह के सेक्रेटरी को, उसके वजीर मुशीर को, उसके करीबी आदमी को देखा, या ये खुद ख्वाब देखने वाला किसी बड़े बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, किसी बड़े अफसर का करीबी रईस, सेक्रेटरी बनेगा और उसका साथी बनेगा, उसका मुशीर बनेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि वो बाज को अपनी तरफ बुला रहा है और बाज उसकी तरफ आ रहा है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को अल्लाह पाक कोई फौज देगा, कोई ऐसा इदारा देगा जिसके मातात उसके कई कारिंदे होंगे। या तो फौज में भर्ती होगा या पुलिस में भर्ती होगा और बतौर अफीसर के भर्ती होगा, जिसके मातात बहुत सारे कारिंदे होंगे, काम करने वाले होंगे, मातात कई उसके हाशम खदम होंगे। इसी तरह ख्वाब के अंदर बाज को देखना, इसकी ताबीर मुअज़्ज़ज़ आदमी से भी दी जा सकती है कि ख्वाब देखने वाला या मुअज़्ज़ज़ है या किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी से उसका ताल्लुक बनेगा, वास्ता पड़ेगा उसका। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने बाज को पकड़ा हुआ है, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाले को एक बेटा नसीब होगा जो दलेर और बहादुर होगा। और अगर कोई यही ख्वाब वो आदमी देखे जो हुकूमत, विजारत, ओहदे, अफीसरी का अहल है, तो फिर इसकी ताबीर ये कि उसको बादशाहत, हाकिमियत, कोई विजारत, कोई ओहदा, कोई अफीसरी मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसके हाथ में बाज था लेकिन वो उड़ के कहीं चला गया, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला अगर हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, बादशाह, किसी भी इदारे का, महकमे का सरबराह और बड़ा है, तो वो उस महकमे से उसकी विजारत, उसका ओहदा, उसकी अफीसरी, उसकी बादशाहत, हुकूमत खत्म हो जाएगी, हुक्मरानियत से वो माजूल हो जाएगा या उसकी छीन ली जाएगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने बाज को कत्ल किया है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि वो किसी बादशाह, रईस, हाकिम, वजीर, किसी बड़े अफसर को कत्ल करेगा, शिकस्त देगा। और अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने बाज का गोश्त खाया है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि उसको बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर की जानिब से कोई माल मिलेगा। और अगर बादशाह, हाकिम, रईस, वजीर, अफसर, किसी भी इदारे के सरबराह, महकमे के बड़े आदमी के बेटे ने ख्वाब में देखा कि उसके हाथ में बाज है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि वो बाप की जगह लेगा, उसको भी बाप जैसा ओहदा और बाप जैसा मकाम मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आम आदमी ख्वाब में देखे कि उसके हाथ में बाज है, तो फिर इसकी एक ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को अच्छी शोहरत मिलेगी, उसको कोई सरदारी, कोई ओहदा, कोई रियासत मिलेगी। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसने अपने घर के अंदर बाज को कत्ल कर दिया, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि उसके घर में कोई चोर दाखिल होगा और बहुत होशियार चोर होगा, लेकिन ये उससे ज्यादा चालाक साबित होकर उस चोर को पकड़ लेगा, कत्ल कर देगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि बाज उड़ता हुआ आया और वो किसी मोहल्ले में आके उतरा, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाले के मोहल्ले में या उस मोहल्ले में जिसको देखा है, चोर और डाकू किस्म के लोग दाखिल होंगे, चोरियां करेंगे, डाके मारेंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में ये देखे कि बाज उसकी पिछली शर्मगाह से उड़कर निकला, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला किसी चोर, हरामखोर आदमी का साथी बनेगा या उसके यहाँ पनाह लेगा। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बाज देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि इसने ऐसे चोरों को देखा जो दिन दिहाड़े चोरियां करते हैं, खुलम खुला अलान चोरियां करते हैं। या तो ये उन्हीं लोगों में से है या इसका वास्ता ऐसे लोगों से पड़ेगा, या ऐसे चोर इसके घर में दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बाज देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि इसको इज्जत मिलेगी, या इसको बादशाहत मिलेगी, या इसको दुश्मनों पर गलबा मिलेगा। इसी तरह ख्वाब के अंदर बाज को देखना, इसकी एक ताबीर मौत से भी दी जाती है, कैद होने से भी दी जा सकती है। इसी तरह इस ख्वाब के अंदर बाज को देखना, इसकी ताबीर रोजी रिस्क में तंगी से भी दी जा सकती है, मईशत के खत्म होने, बर्बाद होने या तंग होने से भी दी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बाज को देखा, तो इसकी एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाला बहुत सफर करेगा। वो जिस तरह बाज उड़ता है, कई जगहों पे जाता है, तो ये ख्वाब देखने वाला भी लंबे सफर करेगा। या इसी तरह ख्वाब के अंदर अगर बाज को देखे, तो इसकी एक ताबीर ये भी हो सकती है कि ख्वाब देखने वाले की आंखें बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद हैं और अच्छी तरह देखती हैं, उनमें कोई बीमारी और कोई फाल्ट नहीं है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने शिकार करने के लिए बाज को खरीदा है, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि यह ख्वाब देखने वाला कोई मजदूर या कोई बंदे हायर करेगा जो उसके लिए कमाएंगे, यानी वो लोगों को ऐसे काम पे लगाएगा कि उनकी कमाई हासिल करेगा, उनसे कमीशन लेगा या उनकी कमाई में से हिस्से रखेगा।
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بعض کو مرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظلمت اندھیرے ظلم ختم ہوگا، انصاف عام ہوگا، روشنی پھیلے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے ہاتھ پر سفید باز دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ، حاکم، رئیس، وزیر، افسر، کسی بڑے آدمی، سرکاری آدمی کی جانب سے عزت بھی ملے گی، اس کی جانب سے کوئی رتبہ، کوئی اعزاز ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ باز اس کے ہاتھ سے گرا اور گر کر مر گیا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مرتبے سے گرے گا اور تنگ دستی کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سفید باز حاصل کرتے ہوئے دیکھے، اگر تو خواب دیکھنے والا سرکاری ملازم ہے، عہدے دار ہے، کوئی افسر ہے، تو اپنی ملازمت میں، عہدے میں ترقی پائے گا، اس کو سرکار کسی بڑے عہدے پر لے جائے گی اور اس کو بہت زیادہ عزت ملے گی۔ اور اگر غیر سرکاری آدمی ہے، سرکاری نوکر ملازم نہیں، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو کہیں سے بہت زیادہ مال ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو کسی نے باز دیا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائیں گے جو عزت والا بھی ہوگا، حسین و جمیل بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ باز کہیں سے اڑا اور کسی عورت کی گود میں آیا اور اس کی دامن میں چھپ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے مرد کا لڑکا یا اس عورت دیکھے تو دونوں کی تعبیر یہی ہے کہ اس کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ باز کے پنجے میں، پاؤں میں سونے کی زنجیری ہے یا چاندی کی زنجیری ڈالی ہوئی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے یا خواب دیکھنے والی کی ہاں لڑکی پیدا ہوگی جو خوبصورت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس کو باز ملا اور اس نے باز کو مار ڈالا تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا کسی عہدے، کسی منصب پر ہے تو وہاں سے گرے گا، معزول ہوگا، اور اگر عام آدمی ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کی جانب سے کوئی غم اور تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں باز کو اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی مراد اور مطلوب پائے گا، یا اس کو کوئی خوشی ملے گی یا خوشخبری ملے گی، یا اس کی تابعداری کرنے والے ہوں گے، اولاد، بیوی یا اس کے محتاط لوگ اس کی تابعداری کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ باز اس کا کہنا نہیں مان رہا، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی اطاعت نہیں کر رہا، تو پھر اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی، یا اس کی بیوی نافرمان ہوگی، یا اس کے محتاط ملازمین نافرمان ہوں گے، یا پھر اس پر ظالم جابر بادشاہ مسلط ہوگا۔